Hello champion, welcome to my YouTube channel Edu Enrichment। आज आम आदर्श विद्यालय 2021 मसीहार साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, देखा फास्ट क्वेश्चन। कहा द्वारा प्लेग रोग व्यापी थाए? फास्ट ऑप्शन देला मशा, सेकेंड ऑप्शन देला ठेकुआ, थर्ड ऑप्शन देला बिलेई, फोर्थ ऑप्शन देला मूसा। अच्छा, किए कही पारे आंसर? दैट इज मूसा। जदि आमको मूसा कामुड़िला तार आम क्यों रोग हुए ना प्लेग रोग हुए। ठीक अच्छे, देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन रो अभाव रे क्यों रोग हुए? अच्छा, मत किए कह आयोडीन अभाव बा आयोडीन आम क्यों पाई था? मेनली आम जो लुण खाऊे लुण रे मुख्यतः कौन थाए? आयोडीन थाए। जदि आम शरीर रे बा बॉडी रे आयोडीन रो अभाव हबो तो क्यों रोग हबो? स्कर्वी हबो ना रिकेट्स हबो ना अंधार कणा हबो ना गलगंड रोग हबो? तो आंसर कौन हबो? दैट इज गलगंड रोग। अच्छा पिला माने गलगंड रोग कौन जानछ ना? देखिबो बेक पाखरे किछि मांस फुला टाइप रो हिजिवो, ताको आम कौन कौचे? गलगंड रोग। ठीक अच्छे, देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषक बंधु क्या कह जाए? अच्छा, फास्ट ऑप्शन देला कुकुर, सेकेंड देला बिलेई, थर्ड देला पिंपुड़ी, फोर्थ देला जिया। ताले कृषकर बंधु किए? सी हूँ जिया। केमिति जिया बंधु है ना? जिया माटी तले रहिले कौन करे ना माटी को उर्वर रखे, जो कि कृषकर चाष भल हुए। तो सेथि लगी जिया को कौन कह जाए ना? कृषकर बंधु। राइट, देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। केउंटी एक कृत्रिम पदार्थ? आदेहरु कृत्रिम पदार्थ कोटा माने कहा को मनीष तैयारी करे? प्राकृतिक जीए से प्रकृति मिली, कृत्रिम कहले जहाँ को मनीष तैयारी करे। अच्छा, तुला, तुला कौन मनीष तैयारी करे? ना, तुला गच्छर हुए। टसर, टसर कौन मनीष तैयारी करे? ना, टसर गोटे पोकरु बाहर तुला टाइप रो। रेशम, रेशम कौन मनीष तैयारी करे? ना, किंतु नाइलॉन, नाइलॉन को कौन करे ना? मनीष निजे तैयारी करे। तो यहाँ हूँ कौन? कृत्रिम पदार्थ। ठीक अच्छे, देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। केउंटी एक कांडर उदाहरण? कंदमूल, अदा, गाजर ना फोर्थ ऑप्शन देला कौन? मूला। तो आंसर कौन हबो ना? अदा। अदा गोटे कौन ना कांडर उदाहरण। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। आम शरीर रे शक्ति सृष्टि रे किए सहायक हुए? अंगारकाम्ल ना अम्लजान ना जबखारजान ना उद्जान? किए सहायक हुए? दैट इज अंगारकाम्ल, जहाँ आम कौन कहे ना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। राइट, देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। एमानक मध्यरु किए वैज्ञानिक नुहंती? वैज्ञानिक नुहंती पचारला। अच्छा, रोनाल्ड रोज, यस ये साइंटिस्ट जड़े। APJ अब्दुल कलाम, ये मध्य साइंटिस्ट। सर आइजाक न्यूटन, ये मध्य साइंटिस्ट। किंतु राकेश शर्मा ये वैज्ञानिक नुहंती। ताले पिला माने कौन थिले ना? ये इंडियन पायलट थिले। ठीक अच्छे, ये थिले कौन ना? इंडियन पायलट थिले हमरो। तो आंसर कौन हबो? ऑप्शन डी, दैट इज राकेश शर्मा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा। सकल शक्तिर मूल उत्स केउंटी? कहा को आमे सकल शक्तिर आधार कहवा? समझ जानिचे आंसर कौन ना? सूर्य। सूर्य को आमे कौन कहवा ना? सकल शक्तिर मूल उत्स बा सकल शक्तिर आधार रूपे आमे जानिचे। ठीक अच्छे, देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी शरीर केउ अंग दिग परिवर्तन में साहाय्य करे? दिग परिवर्तन माने पक्षीटा सब एमती उड़ू सी चाहिए एपट उड़ापी,
ତାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତମ ସିନା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତୁମେ ଡାହାଣକୁ ବାଁକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ପଳେଇବ, ହେଲେ ପକ୍ଷୀଟା କେମିତି ଯିବ? ନା ତାର ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା। ତାର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ରହିଲା, ତା ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାଁକୁ ଚାହିଁଲେ ବାଁକୁ ଉଡ଼ିବ, ଡାହାଣକୁ ଚାହିଁଲେ ଡାହାଣକୁ ଉଡ଼ିବ। ସେମିତି ମୋତେ କିଏ କହିପାରିବ ଯେଉଁ ମାଛ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆରେ ପହଁରୁଛି ବା ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ତାର ସେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତାର କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମାଛର ମଧ୍ୟ ତାର ଲାଞ୍ଜ ବା ତାର ଯେଉଁ ପର ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମାଛର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାଇଟ୍। ତ 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଲାଞ୍ଜ। ପକ୍ଷୀ କେସ୍ରେ ଲାଞ୍ଜ, ମାଛ କେସ୍ରେ ବି ତା ଲାଞ୍ଜ ଏବଂ ତା ପର। ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଯିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେଖି ହୁଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସେ ଯେତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ବଡ଼ ଆକାର ଦେଖିପାରିବା? ଥର୍ମୋମିଟରରେ, ନା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ, ନା ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫରେ, ନା ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପରେ? କେଉଁଥିରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କହୁଛେ। ରାଇଟ୍। ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ହେଉ, ଆମେ ତାର ବଡ଼ ଆକୃତି ଦେଖିପାରିବା। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିଜେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ଗ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? କିଏ ନିଜେ ଜଳେ ବା ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନର କମି ରହିବ ତ କେବେ ନିଆଁ ଜଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜଳିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? ଏଠି ସେଲସିୟସ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେଲସିୟସ୍ କେତେ ହେବ? ନା 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପଚାରିବ କେତେ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହେବ, ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହେବ? କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ହେବ? ନା 98.6 ଫାରେନହାଇଟ୍। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସାର ଅଟେ? ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସାର କିଏ? ଗୋବର, ନା ୟୁରିଆ, ନା ଗ୍ରୋମର, ନା ପଟାସ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋବରଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।